পাচ্ছেন? বনতা है गरीबों का, बनता है गरीबों का, हर काम के छोछा में। বুঝতে পারছেন আমরা কেসিচা শরীফ কেন যাচ্ছি? কাম করছে না, মাকসাদটা হচ্ছে না, তাই কবি কি বলছেন? বনতা है गरीबों का, बनता है गरीबों का, हर काम के छोछा में, बनता है गरीबों का, बनता है गरीबों का। हर काम के छोछा में, बनता है गरीबों का, हर काम के छोछा में, हर काम के छोछा में। और मिलता है मरीजों को, मिलता है मरीजों को, आराम के छोछा में, मिलता है मरीजों को, आराम के छोछा में, बनता है गरीबों का। या अशरफ, या अशरफ, या अशरफुल আউলিয়া। কতজন এখানে আছেন যে আমাদের হুজুর আশরাফুল আউলিয়ার মুরিদ রয়েছে? হাত উঠিয়ে দেখান তো। आज हुजूर ताजुल औलिया के कितने मुरीद हैं? हाथ उठा कर हैं। माशाअल्लाह। यहाँ दीवाने बैठे हैं, दीवानों की महफिल में मैं पेश करता हूँ, झूम कर कहे या अशरफ। हाँ, बनता है गरीबों का, हर काम के छोछा में, मिलता है मरीजों को, आराम के छोछा में, मिलता है मरीजों को। और हो सुबह अगर मेरी अजमेरी की गलियों में, 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 अजमेरी की गलियों में। या रब ये तमन्ना है, या रब ये तमन्ना है, हो शाम के छोछा में, या रब ये तमन्ना है, हो शाम के छोछा में, मिलता है मरीजों को, आराम के छोछा में, बनता है गरीबों का। और इस शेर में पेश करता हूँ, झूम कर कहे या अशरफ। अरे कितने अरे कहते हैं सभी मुझको मखदूम का दीवाना, हाँ कहते हैं सभी हमको मखदूम का दीवाना।
دیوانہ کہتے ہیں سبھی مجھ کو مخدوم کا دیوانہ کہتے ہیں سبھی ہم کو اشرف کا دیوانہ اشرف کا دیوانہ ارے کچھ کم نہیں میرا یہ کچھ کم نہیں میرا یہ ایک رام کے چھوچا میں بنتا ہے غریبوں کا ہر کام کے چھوچا میں ملتا ہے مریضوں کو آرام کے چھوچا میں اور یہ عمدہ شعر آ رہا ہے جھوم کر کہیں یا رسول اللہ بیچ سے ایک مخدوم کا دیوانہ میں دیکھنا چاہتا ہوں نعرہ لگائیں دیکھتا ہوں کون آپ حضرات میں سے کھڑے ہوتے ہیں مخدوم کا دیوانہ کوئی نہیں ہے نعرہ جانشن نعرہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ جھوم کر کہے سبحان اللہ بنتا ہے غریبوں کا ہر کام کے چھوچا میں ملتا ہے مریضوں کو آرام کے چھوچا میں ارے مدہوش کے عالم میں جنت میں چلا جاؤ 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 جنت میں چلا جاؤ اور پینے